Good morning, dear students. Good morning, sir. How are you? Fine, I'm fine. ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଇତିହାସ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଛୁ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଥିଲା? 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ବିଷୟରେ। ଏହାକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କେତୋଟି ପାଠ ଅଛି? 5ଟି ପାଠ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ? ଯେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ। କ'ଣ ଏ ପାଠରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଏ ପାଠରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ବୋଲେ ଜାଣିଛ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନେ, ତ ଗଡ଼ଜାତ ମାନେ କ'ଣ? ଗଡ଼ ମାନେ ଦୁର୍ଗ, ଓକେ, ଜାତ ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଜାତ। ତ ଗଡ଼ଜାତ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ରହୁଥିଲେ ବା ଏହାକୁ ଗଡ଼ଜାତ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ କେବଳ 60% ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି 40% ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ନଥିଲା। ତାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଶାସନ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବେ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଭାରତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଥିଲା, ଶହ ଶହ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଥିଲା। ଯଦି ଆମ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା, କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା? ଦୁଇ ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଭାରତରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ 40% ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶ, ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟାରେ ଯାକ ଯଦି ନ ମିଶିବ ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତମେ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟିଯାଇଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ସେ ଦେଶ ସେତେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ହେଇଥାଏ। ଏଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଲୌହ ମାନବ ବା ଭାରତର ବିସ୍ମାର୍କ କହିଲେ ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସାରା ଭାରତକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମିତି ଏ ଗଡ଼ଜାତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଆମର ବିସ୍ମାର୍କ ବା ଲୌହମାନବ କିଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଆଉ ଭିପି ମେନନ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଶାସନ ସଚିବ ସେ ଥାନ୍ତି ଭିପି ମେନନ। ଆମେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତର ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି? ଏବେ ଏଇ ଗଡ଼ଜାତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 26ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କେତୋଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? 26ଟି। କେତୋଟି ଥିଲା? ଦେଶୀୟ ବା ଗଡ଼ଜାତ ବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ, ଗଡ଼ଜାତ ବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା କେତୋଟି ଥିଲା? 26ଟି। କେତୋଟି ଥିଲା? 26ଟି ଥିଲା। ଏଇ 26ଟିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ ଭାଗ, ଖ ଭାଗ ଆଉ ଗ ଭାଗ। ଓକେ, ଏଇ 26ଟି ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? କ ଶ୍ରେଣୀ, খ ଶ୍ରେଣୀ, ଖ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଗ ଶ୍ରେଣୀ ବା କ ଭାଗ, ଖ ଭାଗ, ଗ ଭାଗ। ତାକୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଓକେ, ତ କ ଶ୍ରେଣୀରେ 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? 11ଟି।
क ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 11। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? 1 ନମ୍ବରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାମୁଣ୍ଡା, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଗାଙ୍ଗପୁର, ପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର ଆଉ ଷଢ଼େଇକେଲା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଏମିତି କେତୋଟି ରହିଲା? କ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତୋଟି ରହିଲା? କ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ କହିଲ କ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତୋଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ରହିଥିଲା? 11ଟି 11ଟି। ଆମ ଟୋଟାଲ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ କେତୋଟି? 26ଟି 26ଟି। କ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଲା 11ଟି ଆଉ ଖ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଲା 12ଟି। ଖ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତୋଟି ରହିଲା? 12ଟି। ଖ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତୋଟି ରହିଲା? 12ଟି ଗଡ଼ଜାତ। तो क श्रेणी रे केतेटी रहला? 11टी और ख श्रेणी रे 12टी। 11 और 12 मिसले केते हला? 23। आउ ग श्रेणी रे रहला 3टी हेले केते टोटल हला? 26टी। तो एई ख श्रेणी रे रहिथिबा गडजात थिला कोन कोन? आठगड़, बडम्बा, नरसिंहपुर, आठमल्लिक, हिंदोल, दसपला, खंडपड़ा, खरसुआ, रेढ़ाखोल, तालचेर, संबलपुर आउ नीलगिरी। एटा माने तम मानकर पई काम मने रखिबो। क श्रेणी रे को गडजात राज्य थिला, ख श्रेणी रे को गडजात राज्य थिला एवं ग श्रेणी रे कोन कोन थिला? ग श्रेणी रे 3टी गडजात कोन कोन थिला? हला पाललहड़ा, तिगिरिया आउ रणपुर ए 3टी थिला। तो पिला माने बुझी पारलो तो केतोटी गडजात राज्य टोटल केतोटी थिला? 26टी। केतोटी श्रेणी रे विभक्त करा गला? 3टी श्रेणी। ओके। क श्रेणी रे केतोटी थिला? 11टी। ख श्रेणी रे 12टी। वेरी गुड। आउ ग श्रेणी रे 3टी। एमिति भाग करिकी मने रखिबो तेबे ताहाले निश्चित मने रखि पारिबो। एबे देखिबो काहे कि क ख ग श्रेणी रे एबे वर्तमान से मानकु कहा परे काहाकू माने भारत रे मिसेबा पई बा ओडिसा रे मिसेबा पई केते जे अक्लांत परिश्रम करिसंती से विषय रे जानिबा। एणु क ख ग श्रेणी रे किए किए अछंती तांकर ना जदि जानि पारिबो सेते बेले प्रश्न पचारले सुंदर भाबरे लेखि पारिबो। हला एबे आमे देखिबा एई क ख ग श्रेणी रो गडजात राज्य मानकु केमिति मिसेबारे कहार भूमिका रही से विषय में देखा। यही देशीय राज्य गुड़िक ब्रिटिश सर्वोच्च शक्तिर छत्रछाया तले सुरक्षित थिले। तेबे सेति मध्यरु अधिकांश देशीय राज्यर शासन पद्धति तथा आभ्यंतरीण सामाजिक और अर्थनैतिक अव्यवस्था अत्यंत दयनीय थिला। कुशासन मात्र एते अधिक थिला जे गडजात प्रजा माने अति दुख और हताश भितरे कलातिपात करुथिले। से मानकर निजस्व समस्या एते अधिक थिला जे गडजात परिधि बाहर चालुथिबा भारतीय स्वाधीनता संग्रामर वार्ता से माननकु स्पर्श करि पारु नथिला। तो पिला माने तमे जानिथिबो जे एई गडजात राज्य माने जो थिला सेठी जो माने प्रजा माने थिले। तो सेई प्रजा माननकु ए गडजात राजा माने एमिति शोषण करुथिले। से माने कहार माने सर्वशक्ति ब्रिटिश सर्वशक्ति छात्र छाया सुरक्षित थिले। राजा मान को सुरक्षा प्रदान किए करुथिले? ब्रिटिश माने। से माने मजारे आराम रे रहउथिले। किंतु जो एई जो गडजात राज्य मान जो प्रजा माने थिले से प्रजा माननकु अन्याय अत्याचार एते परिमाण रे ए राजा माने करुथिले जे तांकर जो राज्य रे कोन शासन पद्धति अभ्यंतरण सामाजिक और अर्थनैतिक व्यवस्था अत्यंत दयनीय थिला। बहुत खराब थिला। कोन थिला? बहुत खराब थिला। तांकर को शासन सुशासन थिला ना कुशासन थिला? अति कुशासन थित्रा। ए जेन कुशासन रो मात्रा एते अधिक थिला जे से माने कोन माने दुख आ हताश भितर कालातिपात करे। सब बेले दुख जंत्रणा रे छटपट होताले एवं से माने एते दुख जंत्रणा रे थिले जे बाहर दुनिया रे भारत रे जते बेले स्वाधीनता संग्राम चालू थाए से विषय रे से माने किछि जानि पारु नथिले। बुझीला? तो से माने स्वाधीनता भारत रो संग्राम वार्ता किछि जानि पारु नथिले। कोन पय जानि पारु नथिले कहलो? कोन पय जानि पारु नथिले? भारत रो कुशासन एते परिमाण रे थिला आउ एते जो राजा माने एते अन्य गडजातर राजा माने एते अन्याय अत्याचार करुथिले बोली से माने कोन बाहर को जाई पारु नथिले। दुनिया विषय जानि पारु नथिले। जदि कोनोसी स्वाधीनता संग्राम रे जदि कोनोसी व्यक्ति जोग देबा पई जदि चाहुथिले बोले गडजात राज्यर राजा माने से मानकु कोन करुथिले? अन्याय अत्याचार करुथिले। एते अत्याचार रो भय रे से माने मुख्य धारा रे से माने शामिल हे पारु नथिले। बुझियला? किछि प्रश्न अछि सर? कहले जे से माने काहे कि जे से तांकर जो शासक माने
କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷିତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଲିକି ନା ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉ ବୋଲି କାହିଁକି ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସରି ଏଟା କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲା ରେ ଟିକେ ରୁହ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କୋଉମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ କସ୍ମିନ କାଲେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହବ ବୋଲି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ରାଜାମାନେ ଅଧିକ ବିଳାସ ବେସନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯାହା ବି ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ମାନେ ଆରାମ ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଣତ ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ରାଜାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ ଏଣୁ ରାଜାମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହଉ ଆମେ ସେଠି ମିଶିବୁ ବୋଲି ଏବେ ବୁଝିହେଲା ଓକେ ତ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖ ରାଜା ଓ ରାଜା ପ୍ରତିନିଧି ରାଜା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ କେନମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ରାଜା ବି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ରାଜା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଶୋଷଣ ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ତାକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଚାଷୀକୁ ସେ ସବୁ ତା ମାନେ କର୍ମ କରିବ ପଇସା ଲଗେଇବ ତାର ଖତ ସାର ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ ଚାଷ କରିବ ଚାଷ କଲାବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବା ପଟେ ନେବେ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇଯିବେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିବା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ମରିଯାଉଥିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୋଷଣ କି ନାଇଁ ଲାଇକ୍ ୱାଇ ତ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ 26 ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗଡ଼ଜାତର ମାନଚିତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତର ବା ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର କେମିତି ଥିଲା ଏମିତି ଥିଲା ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଦେଖ ଦେଶୀୟ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପିଲା ଦେଖ ହେଲା ବେଠି ବେଗାରୀ ମାଗଣ ରସଦ ଆଉ ଭେଟି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ସେଇ ସମୟରେ କୋଉ ପ୍ରଥା ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ବେଠି 2 ନମ୍ବର ବେଗାରୀ 3 ନମ୍ବର ମାଗଣ 4 ନମ୍ବର ରସଦ 5 ନମ୍ବର ଭେଟି ଦେଖ ଏଇ ୱାର୍ଡ କୁ ମନେ ରଖ ବେଠି କହିଲେ କ'ଣ ବେଗାରୀ ମାନେ କ'ଣ ମାଗଣ ମାନେ କ'ଣ ରସଦ ମାନେ କ'ଣ ଭେଟି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଶୋଷଣର ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ାକ କୋଉମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ ରାଜାମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ବେଠି କାହାକୁ କହିବା ବେଗାରୁ କାହାକୁ କହିବା ଏହି ସବୁ ପ୍ରଥା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜା ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମଦାନ ଓ ଅର୍ଥଦାନ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଥା ମାନେ ବେଠି ବେଗାରୀ ମାଗଣ ରସଦ ଭେଟି ଏହି ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଉଥିଲେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମଦାନ କ'ଣ ଦଉଥିଲେ ଶ୍ରମଦାନ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଦାନ ଦଉଥିଲେ କାମ ପାଇଁ ସେଠି ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା ତାପରେ ଅର୍ଥଦାନ ଯାହା ବି କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ଯୋଉଠି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ସେଠୁ ସେ ବିନା ପଇସାରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ରାସ୍ତା ରାଜପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କରୁଥିବା ଶ୍ରମଦାନକୁ ବେଠି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ କାମ କରିବାରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା ବିନା ପଇସାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବିନା ପଇସାରେ କାମ କରୁଥିବାକୁ ସେଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ବୁଝିହେଲା ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଆଉ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ ହେବ ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ପଇସା ଦିଆ ନଯିବ ତାକୁ ବେଠି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ବେଗାରୀ ଗୋଟିଏ ଶିବିରରୁ ଅନ୍ୟ ଶିବିରକୁ ରାଜା ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ପାଉଣାରେ ପାଲିଙ୍କି ବା ସବାରିରେ ବୋହି ନେବା ପ୍ରଥାକୁ ବେଗାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ
आगे तो कौन थिला आमर बुलेट गाड़ी या कार मोटर किछि नथिला सेते बेले कौन करूथिले प्रजा माने गोटे पालिंगी थिला आगे दुई जण पछरे दुई जण करी राजा मान को कौन करूथिले बुई 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 भी नौथिले गोटे शिविरु नै कि आ गोटे शिविरु एबे तमे माने कौन पिला माने तमे नांदुल गांव आसीचो नांदुल गांव केमिति आसलो चली 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 ऐसर साइकेल रे आसुचो किंतु सेते बेले कौन जदि राजा टुकेल गोटे पढुथिता बोले स्कूल के आसले कौन होथांते किछि प्रजा माने ताको बुई करी आनुथांते तो बुई करी आनबा द्वारा किछि पैसा से मान को मिलु नथिला तो सेईटा को बा पालिंगी बा सबारे रे बोई के आनिबा को कौन कुआ जाय बेगारी बेगारी बोली ए प्रथा भल प्रथा कि खराब प्रथा प्रथा निष्ठुर प्रथा कि नहीं ओके बेगारी बुझिलो ओके तो रास्ता निर्माण करिबा राजप्रसाद निर्माण करिबार प्रथा कोन कुआ जाउतला बिना पाउना रे बेठी बेठी बोली कुआ जाउतला आ गोटे शिविरु आ गोटे शिविर को राज या राजकर्म को बोही नेबा को बिना पाउना रे बोही नेबा कोन कुआ गला बेगारी दुईटा शब्द बुझी पारेलो तापरे देखो राजकीय विवाह और अन्यान्य उत्सव समय रे प्रजा माने अर्थ और द्रव्य आकार रे उपहार देय प्रदान करिबा प्रथा को मागण बोली कहा जाए बुझीला राजा मानकर कौन हेबो राजा माने गोटे बाहागर हेबे ताको टुकेल के बाहा करबे राजा बाहा हेबा भी राजा टुकेल बाहा हेबा किंबा से विभिन्न काहरे गोटे छुआ जन्म हेबा तेबे कौन प्रजा माने कौन करथिले द्रव्य आ सेवा जोगे दोथिले कौन कौन अर्थ आ द्रव्य दोथिले किछि पैसा दोथिले बा जहा पाखरे जेमिति द्रव्य अछि धरि न तम पाखरे छेली गोटे अछि मेंढाटी अछि तमे तार भोजी पे छेली मेंढाटी पठै देलो तम बलद अछि तम बलद नै गोटे कोन सामान रे लगै देलो तेबे कौन ताकर विवाह उत्सव या कौनसी पर्वपर्वाणी रे तमे द्रव्य और अर्थ देलो काको देबो राजा मानकू बा राज कर्मचारी मानकू सेही द्रव्य देबाटू को कौन उपहार को कौन कहा जाए मागण बोली कहा जाए किंतु तमे जेते बेले तमर टुकेल के बाहा करबो भी तमर बाहा करबो सेते बेले राजा माने किछि देबे कि किछि देबे नाही तम आडू गोटे आडू ही सब देबो एणु या को मागण तो यार शोषण कार हैला राजा मानकर शोषण होउछि ना प्रजा मानकर शोषण होउछि प्रजा मानकर तो मागण बोले बुझी पारिलो मागण का को कहा जाए मागण का को कहा जाए कहलो मागण कहले कोन बुझो मागण आमे काहो कहबा कि जदि राजा घर कहार बाहागर हैला बा कोनोसी प्रकार किछि उत्सव हैला तो प्रजा माने कोन करिवे तांकर जिनिस पत्र जहा भी चाष करथिबे बा पशु पक्षी पशु होंदु तांको कोन देबे बिना पैसा रे तांको देबे हैला पैसा देबे और विभिन्न द्रव्य बिना पैसा रे देबे बिना पैसा अर्थ देबे पैसा देबे आउ जिनिस पत्र देबे जिनिस देबे ताको मागण बोली कहै बुझी हैला हमें केते टे वर्ड पाइलु बेठी बाडलु बेगारी बेगारी कहलु आउ मागण तीनटा वर्ड हैला तापर कोन हैला हमरो राजा राजा और राज कर्मचारी मानकर मफसल गस्त समय से मानकर शिविर रे मागणा खाद्यपेय बंदोबस्त मागणा खाद्यपेय बंदोबस्त होउथिला तो तही प्रथा को रसद बोली कहा जाउथिला पिला माने जेते बेले राजा किंबा राज कर्मचारी कोन कोथिले गोटे जगह आ गोटे जगह को जोथिले तो से जगह रे कोन करा जाउथिला से जगह रे से मान को रहिबा व्यवस्था प्रजा माने करि दोथिले खाइबा व्यवस्था विलासमय जीवन यापन से माने करथिले मस्त करे रहउथिले खाउथिले पिउथिले एस आराम करूथिले तो से पैसा जो खर्च होउथिला किए दोथिला प्रजा माने तो जो माने जोटे बेले गोटे शिविर आ गोटे जे रहउथिले आ खा पिया रहबा व्यवस्था को कोन कुआ गला रसद बोली कुआ गला बुझी हला रसद बुझी हला तो गोटे राजा हो या राज कर्मचारी हो गोटे जगह आ गोटे जगह को जाई कि कोन करूथिले रहउथिले खाइबा पिबा व्यवस्था किए भरण पोषण करूथिले प्रजा माने एणु ताहाको कोन कुआ गला रसद बुझी हला एटा मने पड़े वाला मने रखिबा निहाती दरकार कारण एग्जाम रे एटा आसुची तापर देखो आ गोटे हला हमर भेटी केते 5 नंबर कोन गला भेटी कोन पर्वपर्वाणी बा विवाह समय रे राजउवास को उपहार पठेबा प्रथा को भेटी बोली कहा जाए एटा देखो जेते बेले पर्वपर्वाणी हला दशहरा हला दुर्गा पूजा हला किंबा जोटे कि विवाह उत्सव हला सेते बेले प्रजा माने कोन कले राजप्रसाद को बहुत धन संपत्ति पठौथिले बा द्रव्य पठौथिले पैसा पठौथिले ताहा को कोन बोली कहा जाए भेटी बोली कहा जाए तो एमिति पमरे चाहे बेठी हो मागण हो या भेटी हो बा रसद हो एमिति प्रजा मान को शोषण करूथिले को माने शोषण करूथिले राजा माने शोषण करूथिले ए पर्यंत बुझी हला किछि प्रॉब्लम नहीं आगो को बढ़िबा ओके देखो तुमो पाई
तुमे जानिच कि जो रचना गुड़िक गणजात राज्य गुड़िकर अवस्था कथा आलोचना आलोक सॉरी लोकलोचन को आनिले से गुड़िक मध्य प्रमुख थिला हेनरी रिकेट्स को रिपोर्ट्स ऑन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर एंड कटक तापरे कन्हैलाल चौधुरी पैथोलॉजी ऑफ प्रिंस आ घनश्याम महांती कविता पुस्तक दशहरा भेटी एवं ब्रजकिशोर धलंकर कविता भूलिबू नाही ए जो पिला माने कौन होची ए मानकर जो लेखा कार लेखा हेनेरी गोटे लिखिले हेनेरी रिकेट कौन लिखिले रिपोर्ट्स ऑन द रजिस्टर ओके डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर एंड कटक से ने ए भेटी रसद आमे जोटा पढ़लु सेठू आमे किछि जानि पारिलु तापर कौन कन्हैलाल लिखिछन कन्हैलाल चौबे कौन लिखिले पैथोलॉजी ऑफ प्रिंस पैथोलॉजी ऑफ तांको पुस्तक रु ए जिनिस जानिबा घनश्याम महांती कौन लिखिले तांकर पुस्तक दशहरा भेटी लिखिले सेनु आमे एटा जानि पारिबा जे से प्रथा केमिति थिला एवं ब्रजकिशोर धल ताको भूलिबू नाही बोली से गोटे पुस्तक लिखिले सेही पुस्तक मानकरु आमे जानि पारिबा जे एई जो गणजात राज्यवर राजा माने केमिति प्रजा मानकु शोषण करूथिले आ ए प्रथा माने केमिति थिला बुझिला एबे वर्तमान गणजात शासन विरोध रे प्रजा आंदोलन देख जदि शोषण हेले पिला माने तमे आंदोलन करिवो कि नहीं निश्चय भाव मु जदि तुमको अन्याय अत्याचार करिबी ताले मो विरोध रे स्वर उत्तोलन करिवो कि करिवो नहीं निश्चित करिवो तो जेहेतु प्रजा मान को शोषण एते परिमाण रे शोषण होची प्रजा माने कोन छाड़िबे कि केबे छाड़िबे नहीं तो केमिति आंदोलन आरंभ होला देखिबा ओडिसा गणजात रे चालिथिबा कुशासन शोषण अत्याचार विरोध रे गणजात प्रजा माने 1922 रे स्वर उत्तोलन करिबा आरंभ कले पिला माने केते दिन अन्याय अत्याचार सहिबे तो जेते बेले कोन हैला जेते बेले तांकर कुशासन एवं शोषण एवं अत्याचार सीमा एते बढ़ी गला जे प्रजा माने लास्ट सही पारिले नाही एवं 1922 मसिया रे स्वर उत्तोलन करिबा आरंभ करिदेले कोटारे ओडिसा रे हला तापर एही प्रजा आंदोलन ढेंकानाल रे आरंभ होइतिला देखो एटा हला मुख्य प्रश्न जे ए प्रजा आंदोलन सर्वप्रथम कोठी आरंभ होइतिला ढेंकानाल रे आरंभ होइतिला आ 1928 रे नीलगिरी प्रजा विद्रोह आरंभ हैला 1928 रे प्रजा विद्रोह आरंभ हैला 1930 रे चौद्वार एवं 1932 रे तालचेर रे प्रजा आंदोलन आरंभ हैला 1931 जून 20 तारीख दिन कटक रे ओडिशा गणजात प्रजा सम्मेलन रो प्रथम अधिवेशन भुवनानंद दास को सभापति रे अनुष्ठित हैला देखो प्रजा आंदोलनटा आरंभ हो जाइछि प्रथमे ढेंकानाल रु आरंभ हैला ढेंकानाल परे परे कोठी के गला 1928 रे नीलगिरी रे प्रजा विद्रोह आरंभ हैला 1930 रे चौद्वार रे 1932 रे तालचेर रे प्रजा आंदोलन जोर सोर धरिबारे लागिला एवं 1931 जून 20 तारीख दिन कटक रे ओडिशा गणजात प्रजा सम्मेलनी गणजात जो प्रजा माने थिले तांकर सम्मेलनी आरंभ होइतिला एवं प्रजा सम्मेलन रो द्वितीय अधिवेशन मध्य कटक रे 1937 जून 23 तारीख रे अनुष्ठित होइथिला देखो प्रजा आंदोलन मानकर जो प्रजा मानकर सम्मेलनी आरंभ हो जाइछि एही अधिवेशन रे सभापतित्व थिले ओके पट्टाभी सीतारामा ओके सीतारामाया पट्टाभी सीतारामा एवं आवाहक थिले सारंगधर दास तो एही जो 1947 ओके 37 जून 23 तारीख दिन जो अनुष्ठित होइतिला सेठी सभापतित्व किए करिथिले पट्टाभी सीतारामाया आ तार आवाहक किए थिले सारंगधर दास आशा करूची एटा माने बुझी पारछ बुझी हला ओके तापरे एबे देखिबा ओके आगो को बढ़ी चलिबा ओके 1937 मसिया रे गणजात प्रजा मानकर आंदोलनात्मक कार्य भारतीय जातीय कांग्रेस समर्थन लाभ कला जेते बेले प्रजा आंदोलन आरंभ हो जाइछि सेते बेले 1947 मसिया रे इंग्रेज कांग्रेस मध्य ए आंदोलन को समर्थन करिबारे लागिले एवं 1938 मसिया रे सारंगधर दास को नेतृत्व रे नीलगिरी रे प्रजा मंडल गठित हैला तो आमर केबे
ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କେବେ ଗଠିତ ହେଲା? 1938 ମସିହାରେ। କୋଉ ମସିହାରେ? 1938 ମସିହାରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ 1938 ରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, 1939 ରେ ତାଳଚେରରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରେ ପରେ ଏହି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାଙ୍ଗପୁର, ରଣପୁର ଆଉ ଦେଖିବା ତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ମାନେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଓକେ ନୀଳଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଳଚେର ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ତମର ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଅଛି ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତିକି 1938 ମସିହାରେ ନୀଳଗିରିରେ, 1938 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, 1939 ମସିହାରେ ତାଳଚେରରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଗାଙ୍ଗପୁର, ରଣପୁର ପିଲାମାନେ ଦେଖାଇ ଦଉଛି ଗାଙ୍ଗପୁର, ରଣପୁର ଆଉ କ'ଣ? ଗାଙ୍ଗପୁର, ରଣପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼, ବଣାଇ ନୟାଗଡ଼, ବଣାଇ, ସୋନପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ନୀଳଗିରି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଳଚେର ଓ ରଣପୁରରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୀଳଗିରି ହେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଲା, ତାଳଚେର ହେଲା, ରଣପୁର ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ବିରାଟ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନିଦ ହିଁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା। ତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଏ ଆମକୁ ହକ ଅଧିକାର ଦିଅ ବୋଲି। ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହକ ଆଉ ଅଧିକାରକୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ? ବେଠି ବେଗାରୀ, ମାଗଣ ରସଦ, ଭେଟି ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ସେଇଠୁ କ'ଣ ବେଠି ବେଗାରୀ, ମାଗଣା ରସଦ, ଭେଟି ଏସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିବା। 2ୟ ନମ୍ବର ହେଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର। ଯେମିତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର କ'ଣ? ଆମେ ଯୋଉଟାକି ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର, ମାଗଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୃତି ମୌଳିକ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ କହିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଏଣୁ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବୁ, ଆମେ କେମିତି ସଂଘ ଗଠନ କରିପାରିବୁ, ଆମେ କେମିତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ମାଗିଲେ। ତା ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ରୟତର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ଯେଉଁ ରୟତ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେନ୍ ଚାଷୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ତାର କାର ଅଧିକାର ଅଛି, କାର ବାସ୍ତବିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଅଧିକାର ମାଗିଲେ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲଜାତର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ସୁବିନିଯୋଗ ଓ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲେ, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନେ ସେମାନେ ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ମାନେ ଯେ ବେପାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ କେଉଁମାନେ ଆଣୁଥିଲେ? ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆଣୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ଲୋକ ଆଣୁଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ନେଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ପଇସାରେ ବିକିବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଣିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦରରେ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ଏଣୁ ସେଟା କ'ଣ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏକଚାଟିଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାର ସମସ୍ତେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1938 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଡ଼ଜାତ ତଦନ୍ତ କମିଟି ପୁନର୍ଗଠନ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତନ ଶାସନ ହେଲା ସେତେବେଳେ 1938 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ଜାତର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସତରେ ଏ ବେଠି ବେଗାରୀ ଫେଗାରୀ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ତ ବାସ୍ତବରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ? ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବେ? 1938 ମସିହାରେ।
ଏହାର ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ରହିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ରହିଲେ? ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ହରେକୃଷ୍ଣ ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା। देख जितेबले तदंत कमिटीर प्रेसिडेंट हेले बा अध्यक्ष हेले हरिकृष्ण महताब, कमिटीर संपादक हेले सारंगधर दास, आ 2 जन सदस्य थिले से हेले कौन लालमोहन पट्टनायक एवं बलवंत राय मेहटा। एवं 1939 मसीह कमिटी तांकर विवरणी प्रकाश कले। एथिरे गड़जात मानकरे चालुथिबा कुशासन स्पष्ट चित्र स्थान पाइथिला। केमिति गड़जात राज्य माने कुशासन करूछंती सेति पई स्पष्ट चित्र थिला। प्रजा मानकर दुख दर्शा एवं गड़जात मानकर अराजकता विषय कमिटी तांकर विवरणी रे उल्लेख करिथिले। केमिति गड़जात राज्य मानकरे कुशासन चली से विषय दुख दुर्दशा विषय को कमिटी जोटा कि गड़जात राज्य रे तदंत कमिटी विस्तार रूप से माने लिखिले। एवं गड़जात मानकर विधि व्यवस्था रे प्रचलन और प्रजा मानकर दुख लाघव निमंते कमिटी प्रयास कला। केमिति से गड़जात राज्य मानकर जो प्रजा माने रहछन जो दुख दुर्दशा रे रहथांती तांकर दुख दुर्दशा केमिति लाघव हेबो सेति पई से माने चेष्टा कले। तापर कोन हेछि पिला माने हमें देखिबा हैला जे केतोटी प्रस्ताव मध्य देइथिले। कोटी जो तदंत कमिटी केते प्रस्ताव देले जे गणजात शासन उपरे अधिक्षण क्षमता ब्रिटिश राजप्रतिनिधि हाथरू आनी ओडिशा सरकारंक हाथरे न्यस्त करा जिबा थिला कमिटीर मुख्य प्रस्ताव। ए कमिटीर मुख्य प्रस्ताव कोन गणजात शासन उपरे जो कौन अधिक्षण क्षमता ब्रिटिश राजप्रतिनिधि जो ब्रिटिश हाथ रु कौन करेंगे यही जो ओडिशा सरकार का हाथ को आणबे बोली से माने प्रस्ताव देले। एवं महताब कमिटी यही विवरणी को ओडिशा सहित ओडिया भाषा भाषी गड़जात मिश्रण रे प्राथमिक सूचना बोली ग्रहण करागला बा करा जाए। पिला माने कौन होची जेते बेले कौन हैला जो ब्रिटिश माने जो गड़जात राज्य मान को सहाय्य करुथिले एणु सेही गड़जात राज्य मान को ब्रिटिश हाथ रु कौन हैला जोटा कि ओडिशा सरकार हाथ को अणा जिवो। एवं एई ओडिशा जेते भी ओडिया भाषा भाषी लोक रहउथिबे ताहाको आमे ओडिया प्रदेश रे मिश्रण केमिति करिबो बोली से प्रयास करबा आरंभ कले। किए हरेकृष्ण महताब। हरेकृष्ण महताब होचंती निश्चित रूप से जणे हमर ओडिशा को एक ओडिया मातृभूमि रे निर्माण करबा पई से गोटे बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करथिले। एडा देखिथिबो तमे हरेकृष्ण महताबकर छवि। केवल विवरणी प्रस्तुत करी किछि प्रस्ताव देई देले हरेकृष्ण महताब नीरव रहिले नाही। पिला माने कोन प्रस्ताव दे देले आ किछि प्रस्ताव दे देले आ कोन विवरणी प्रस्तुत कर देले समाप्त हो जिवो कि ना। कौन करछन्ती देख 1939 मसीहा अगस्त मासरे से भारतर भाइसरय लॉर्ड लिलित गो को साक्षात करी ओडिशा गड़जात व्यवस्था संपर्क रे अवगत कले। एवं गड़जात शासन व्यवस्था सुधारिबा पई ओडिशार प्रादेशिक सरकार हस्तक्षेप जरूरी बोली तांकू बुझाइले। तापर देख से जाई कि काको भेटिले सेते बेले भारतर भाइसरय थांती लिलित गो। भारतर भाइसरय के लिलित गो को से भेटिले एवं से कहिले जे गड़जात शासन जो व्यवस्था रही ताको सुधारिबा निहाती दरकार। एणु से प्रादेशिक सरकार हस्तक्षेप करिबा दरकार जो माने ओडिशार लोक मानकु बा ओडिशा सरकार हस्तक्षेप करिवो। लिलित गो महताब कर अभिमुख्य को समर्थन कले। तो लिलित गो बुझी पारिले लिलित गो बुझी पारिले जे लिलित गो बुझी पारिले जे ओडिशा प्रदेश गड़जात माध्यम रे कोनोसी भौगोलिक सीमा नहीं बोली कहले। यही विषय रे महताब 1942 मसीह रे सार स्टाफोर्ड क्रिप्स को मध्य साक्षात करथिले। एवं 1946 मसीहा एप्रिल 6 तारिख रे गड़जात मिश्रण साक्षात सपक्ष रे जुक्ति बढ़िबा पई से कैबिनेट मिशन को साक्षात कले। देख हरेकृष्ण महताब से चुप पड़ी बसिबा लोक नुहे। से लिलित गो को हला स्टाफोर्ड क्रिप्स को हला एवं से कैबिनेट मिशन को साक्षात करी कि ए गड़जात राज्य मानकर असुविधा
कौन थिला से विषय से कहिबारे लागिले तापर कौन हेछि ओके सेते बेलकू हरेकृष्ण महताब ओडिशार द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल रे प्रधानमंत्री हेबा प्रथा स्थिर होइथिला देखो पिला माने एई 1946 मसिया एप्रिल 6 तारिख दिन ही आम ओडिशार कांग्रेस रो मंत्रिमंडल रे प्रधानमंत्री केमिति हेबे किए हरेकृष्ण महताब बोले प्रस्ताव दिया एवं ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री किए कहले तमे लिखिबो एटा हरेकृष्ण महताब ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कहले लोक भूली जाते जवाहरलाल नेहरू थिबो एवं हरेकृष्ण महताब थिबो हेले तमे लिखिबो ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री किए बोले कोन लिखिबो हरेकृष्ण महताब आशा करूछि तमे एटा बुझी जाइथिबो वर्तमान आमे आगो को बढ़िबा ओके आगो को बढ़िबा एठी देखो कांग्रेस कमिटी तरफ रु दिया जाइथिबा स्मारक पत्र रे ओडिया भाषा भाषी 26 गणजात को ओडिशा प्रदेश सहित सर्वांतकरण रे मिसाई दिया जिबा पई स्पष्ट भाव रे उल्लेख करा जाइथिला जे जेमिति जो 26 टी रहिछि गणजात ताकू सर्वांतकरण रे पूरा पूरी जेमिति ओडिसा रे केमिति मिसिबो सेति पे उल्लेख करा जाइथिला कैबिनेट मिशन मध्य महताब कर एही मिश्रण अभिमुख्य द्वारा प्रभावित होइथिले ए विषय महताब गणजात राज्य मानक पाखकू 1946 मसिया मे 10 तारिख रे और जून 29 तारिख रे दुई थर चिठी लिखिथिले महताब कर गणजात मिश्रण प्रस्ताव राजा मानकर पसंद हैला नाही एवं से माने प्रकाश्य रे यार विरोध कले एवं कलाहांडी महाराजा हरेकृष्ण महताब को परशुराम आख्या दे देले पिला माने बुझी पारुथिबो जे जेते बेले ओडिसा रे जे गणजात राज्य मान को मिसेबो बोले कहि गले ए जो चाटुकार को माने गणजात राज्य मान को भल लागिला नै कारण से माने ब्रिटिश रो छत्रछाया तले रे विलासमय जीवन यापन करूथिले जेते बेले ओडिसा रे मिसी जीवो तेबे एमान को किछि फोटी कोडी गोटे भी मिलिबो नै बोली से माने कोन करिसंती हला से माने प्रस्ताव हेले नै बोली परशुराम आख्या दे देले के कलाहांडी हमर कलाहांडी राजा हला कि नै एटा मुआन खातरा लोक हला से कोन कले जे परशुराम आख्या दे देले परशुराम माने कोन जानिचो जेते बेले से कोन करथिले पौराणिक क्षेत्र रे जेमिति कि एटा अछि पौराणिक क्षेत्र रे क्षेत्र विहीन क्षेत्र माने कोन क्षेत्रीय विहीन करि दैथिले सब क्षेत्रीय राजा मन को कुटकुटा करे मारी दैथिले एणु ए भी हमको ए हरेकृष्ण महताब भी हमर जो गणजात राजा मन के मारबा पई चेष्टा करूछन्ते बोली से कहिथिले राइट एणु तांको किए कहिथिले परशुराम बोली कलाहांडी रो राजा कलाहांडी रो महाराजा हरेकृष्ण महताब को परशुराम बोली कहिथिले परशुराम थिले जणे पौराणिक महानायक धरा पृष्ठरु क्षत्रिय माननकु निपात करिबा पई से अस्त्र धारण करिथिले से थिले ब्राह्मण महाभारतर योद्धा कर्णंकु से युद्ध विद्या शिक्षा देइथिले ओके तापरे हला मिश्रण शब्दटी ओडिशा गणजात राज्य मानक पई त्रुटि कटु थिला महताब कर एही योजना को पंड करिबा को जाई ओडिशा छत्तीसगढ़ और 39 टी देशीय राजा पूर्वांचल गणजात संघ नामक एक संघ आरंभ कले या 1947 मसिया अगस्त 1 तारिख रु कार्यकारी हला तो पिला माने कोन हला जेते बेले हरेकृष्ण महताब चाहिले जे आमे गणजात राज्य मान को मिसेइबू आउ गोटे सुंदर ओडिशा निर्माण करिवो बोली कहले ए जो गणजातर राज्य माने कौन भाविले जदि एमान सहित आमर मिसी जीवु आमको किछि मिलिबो नाही एणु याको पंड करिबा पई बा याको भ्रष्ट करिबा पई से माने कौन कले ओडिशा और छत्तीसगढ़ रो किछि 39 टी प्रदेशीय मानकु नै करी पूर्वांचल गणजात संघ निर्माण कले एवं हरेकृष्ण महताब प्रस्ताव को दमन करबा पई एवं ता 1947 मसिया अगस्त 1 तारिख दिन से कार्यक्षम हेतिला 1947 अगस्त 10 तारिख दिन प्रजामंडल रो सम्मेलन रे कटक ठारे आहुत हैला तो जो प्रजामंडल कौन हैला जो प्रजामंडल रो गोटे सम्मेलनी कटक रे केबे हेतिला कटक रे हेतिला 1947 मसिया अगस्त 10 तारिख दिन केबे हेतिला 1947 अगस्त 10 तारिख दिन ओके कटक रे आउते हेतिला एही सम्मेलन रो छत्तीसगढ़ ओडिसा रे थिबा गणजात राजा मानकु अनेक प्रजा जोग देथिले एवं यार 5 दिन मध्य रे भारत स्वाधीनता हेबार थिला एही पृष्ठभूमि रे मुख्यतः गणजात मानकर भविष्यत संबंध रे सम्मेलन रे आलोचना हैला ओडिसा रे थिबा एही गणजात गुडी को
ओडिशा सहित मिसाइबा थिला एही सम्मेलन मुख्य प्रस्ताव। देख पिला माने 1947 अगस्त 10 तारिख दिन जो प्रजामंडली आंदोलन हैला बा सम्मेलन हैला एठी केमिति गड़जात राज्य मानकु मिसेबो बोली कहिथिले। तो सेही गड़जात राज्य मानक मध्यरे जो छत्तीसगढ़ एवं ओडिशार प्रजा माने सेठी जोग देइथिले एवं एहार पर 5 दिन पर भारत स्वाधीन हेबार थिला। हेले एही गड़जात को मिसेबा थिला एही सम्मेलन मुख्य उद्देश्य। तापर कोन हेछि देखिबा। ओके बहुत माने असुविधा सते गड़जात राज्य मानक भारत सहित ओडिशा प्रदेश सहित मिसा जाइए। देख गड़जात मिश्रण एवं अन्यान्य विषय रे हरेकृष्ण महताब रचना करथिले जे इंग्राजी और ओडिया पुस्तक गुड़िक नामर एक तालिका प्रस्तुत कर। ओके पिला माने आमे करमा इंग्राजी आउ कोन ओडिया पुस्तक गुड़ा कोन कोन थिला। स्वाधीनता प्राप्ति परे ओडिशार तत्कालीन प्रधानमंत्री हरेकृष्ण महताब ओडिया भाषा भाषी गड़जात मानकर राजा मान 1947 अक्टोबर मास 16 रे संबलपुर ठारे अनुष्ठित हेबाकू थिबा सम्मेलन को निमंत्रण कले। देख पिला माने जो स्वाधीनता प्राप्ति परे ओडिशा रे तत्कालीन प्रधानमंत्री किए थिले। तत्कालीन प्रधानमंत्री थिले हरेकृष्ण महताब। से जेते बेले कोन 1947 अक्टोबर 16 रे संबलपुर रे गोटे सम्मेलन हेबो बोली समस्त को आह्वान कले। ओडिशार शांति श्रृंखला प्रशासनिक सुविधा और सामूहिक प्रगति पाई देशीय राजा गुड़ी को सर्वांतीकरण रे ओडिशा प्रदेश सहित मिसी जीवा उचित बोली एही सम्मेलन रे महताब जुक्ति उपस्थापना करथिले। तो हरेकृष्ण महताब कौन जुक्ति उपस्थापना कले। जदि ओडिशा रे जदि आमे शांति श्रृंखला चाहूँ, ओडिशा रे प्रशासनिक सुविधा पाऊँ बा ओडिशा रे सामूहिक प्रगति चाहूँ, तेबे ए गड़जात राज्य माने जदि ओडिशा सहित मिसिबे नाही तेबे केतेबेले मध्य एही शांति श्रृंखला प्रशासनिक एवं प्रगति हेई पारिबो नाही बोली हरेकृष्ण महताब कहिले। किंतु ओडिशा सहित मिसिबाकू महताबकर निवेदन प्रति राजा माने कर्णपात कले नाही। कर्णपात कले नाही माने राजा माने किछि भाबिले नाही। राजा माने चाहिए नहीं जे आमे कौन आमको से श्रृंखला दरकार नहीं, शांति दरकार नहीं, प्रशासन दरकार नहीं, प्रगति दरकार नहीं। आमे प्रजा मान के लुटमु आ आमे मस्ती करी रहिबो भाबिले। राइट। तापर कौन होइछि देखिबा हला हरेकृष्ण महताब भी छाड़ेबा लोक नुहे। से कौन करिसें परवर्ती आह्वान संपर्क से ठीक कलना करथिले। तो नीलगिरी गड़जात मिश्रण प्रक्रिया आरंभ हैला। वर्तमान कौन हैला नीलगिरी ही प्रथमे कोठी गड़जात मिश्रण आरंभ होइथिला। ओके गड़जात मिश्रण प्रक्रिया आरंभ हैला जेते बेले नेहरू, सरदार पटेल और वीपी मेनन देशीय राज्य मिश्रण प्रक्रिया आरंभ करिबा पई समय और सुयोग अपेक्षा रे थिले। नीलगिरी घटना एई प्रभाव यही कार्य को त्वरान्वित करथिला। बाबा मैंने जानिथिबो जेते बेले कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीबी मेनन ए माने सब बेले चेष्टा करुथिले जे जो देशीय राजा माने केमिति आम ओडिशा सहित देशीय राजा माने आम भारत रे मिसिबे बोली चेष्टा करुथिले। तो जेते बेले नीलगिरी रे जो प्रजा आंदोलन हेतिला सेते बेले ए माननको पई बहुत गोटे कार्यक्रम त्वरान्वित करथिला। तुमे जानिछ कि नीलगिरी क्षेत्रफल थिला 284 वर्ग माइल एवं जनसंख्या थिला 73,109। यार जनसंख्या 15% थिला जनजाति। ओके तापरे आमे देखिबा ओके नीलगिरी रे केमिति प्रजामंडल हेतिला बा प्रजा मानकर आंदोलन हेतिला। नीलगिरी रे प्रजामंडल यथेष्ट सक्रिय थिले। ओके आंदोलन को दमन करिबा पई नीलगिरी राजा तांकर पुलिस बाहिनी को शक्तिशाली कले एवं गुरखा मानकु पुलिस बाहिनी रे नियुक्ति कर दिया गला। प्रजामंडल आंदोलन रे योगदान करिथिबा लोक मानकर घर द्वार पोड़ी से मानकर धन संपत्ति लुंठन करी नीलगिरी राजा आदेश देते। तो कौन हैला पिला माने नीलगिरी राजा कौन कले जो मान प्रजामंडल रे जोग देउथांती से मानकु कौन करिवे खंडन करिबा पई पुलिस बाहिनी निर्माण कले एवं सेठी गुरखा मानकु पुलिस बाहिनी रे नियुक्ति देले एवं प्रजामंडल रे जो माने आंदोलन करुथिले तो से मानकर धन संपत्ति लुंठन करी घर द्वार को पोड़ी जाली देथिले। वर्तमान आमे देखिबा तापर कौन हेछि हला आमे एटी देख घर द्वारा जाली देले पोड़ी देले एवं सरल आदिवासी मानकु
ପ୍ରରୋଚିତ କରି ନିୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ ନୀଳଗିରିରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଲା। ତାପରେ ନୀଳଗିରିରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଲା। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶାରେ ଭୋଗ କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ସରକାର ନିକଟକୁ ନୀଳଗିରି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବିବରଣୀ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ପଟେଲ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଲେ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସହାୟତାରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଦଖଲ କରି ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ନୀଳଗିରିରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପୁଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ସହାୟତା ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଛି ତାହାକୁ ଦଖଲ କର ବୋଲି। ମହତାବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ନୀଳଗିରି ଦଖଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କିଏ? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ଏବଂ 1947 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ନୀଳଗିରିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦଖଲ କରିନେଲା। ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର ନୀଳଗିରିକୁ। ତାପରେ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା। ଏଥିରେ ଭାରତରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଖଲ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯବନିକା ପତନ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯବନିକା ପତନ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏଇ ନୀଳଗିରି ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହାତକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନୀଳଗିରି ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ କହିଥିଲେ? କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି କଳିଙ୍ଗର ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଜାହିତୈଷୀ ଶାସକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। କିଏ ହୁଏତ ସ୍ୱପ୍ନର ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ନଥିବ ବା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବ ଯେ ଏହି କଳିଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଭାରତକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଅମଳରେ ଭାରତରେ ଯେପରି ରାଜନୀତିକ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ତାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ କହିଲେ। କାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି? ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହେଲା, ଏଇ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ଗତିରୋଧ ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। 1947 ନଭେମ୍ବର 20ରେ ଗଡ଼ଜାତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବ ଭିପି ମେନନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଯେ 1947 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପରିସରରେ ଥିବା ଖ ଓ ଗ ଶ୍ରେଣୀର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ସଭା ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିପି ମେନନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଯେମିତି ଖ ଆଉ ଗର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଥିବା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଏ? ଭିପି ମେନନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା, ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, କଟକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই ভিডিওକୁ ଏଥିରେ ରଖୁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଟକ ସମ୍ମିଳନୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀୟ ଇତିହାସ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ପାଠ ସରିଥିଲା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଯାଇଛି ନୀଳଗିରିରୁ କେମିତି ଆମର ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି କଟକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଟକ ସମ୍ମିଳନୀ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ତ
कटक सम्मिलन रे जोग देबा पई सरदार पटेल ओ VP मेनन सहित केंद्र सरकार केतेक उच्च पदस्थ ऑफिसर 1947 डिसेंबर 13 रे भुवनेश्वर रे पहुंचिले। तो जो कौन है कटक सम्मिलन रे जोग देबा पई सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं VP मेनन कटक रे पहुँचिले अन्य केंद्र मंत्री सहित कौन 1947 डिसेंबर 13 रे भुवनेश्वर रे पहुँचिले। तो ही परदिन कटकर राजभवन रे एक ऐतिहासिक सम्मिलन आरंभ हैला। कौन होइछि तापर देख प्रथमे ख आउ ग श्रेणी 15 जन गड़जात राजा मानक मध्यरु 12 जन उपस्थित थिले। तो जो सम्मिलन रे कौन हैला ग आउ कौन ख आउ ग रे केते जन थिले 15 जन थिले। क रे केते जन थिले 11 जन थिले। टोटाल केते हैला 26 जन गड़जात राज्य थिले। तो एठी कौन होइछि ख आउ ग श्रेणी 15 जन गड़जात राजा मानक भितरे 12 जन गड़जात उपस्थित थिले एवं से भितरे आउ 3 जन किए आठ मल्लिक बणाई तिगिरियार राजा एही सम्मिलन रे जोग देई नथिले। सरदार पटेल एही सम्मेलन रे तांकर उद्घाटनी भाषण रे स्पष्ट करी देइथिले जे ओडिशा प्रदेश कौन होइछि देख ओडिशा प्रदेश पिला माने ओडिशा प्रदेश सहित एही श्रेणी गड़जात मानकु मिसिबाकू हेबो। ए गड़जात सहित एही जो ओडिशा सहित मिसिबाकू हेबो। जदि ओडिशा सहित ए गड़जात राज्य माने जदि न मिसंती तेबे कौन हेबो देखा जिवो। से मानकर हाथ पांठीर परिमाण सरकार स्थिर करिवे एवं से मानकु व्यक्तिगत पदमर्यादा और सुविधा सुजोग दिया जिवो बोली कुहागला। जदि ए गड़जात राज्य माने ओडिशा सहित मिसी जिवे तेबे से मानकु हाथ पांठी देवा सहित आउ किछि व्यक्तिगत पद मर्यादा सुविधा मध्य ए गड़जात राज्य मानकु दिया जिवो बोली कुहागला। सामान्य प्रतिवाद परे से मानकर चुक्ति पत्र रे स्वाक्षर कले। से माने कौन कले अनुपस्थित थिबा बणाई आठ मल्लिक और तिगिरिया राजा माने परे एई चुक्ति पत्र रे दस्तखत करिथिले। सो समस्ते केते 15 जन गड़जात राज्य दस्तखत करदेले। तापरे क श्रेणी गड़जात मानकु नहीं सामान्य समस्या सृष्टि हैला। क स्थान रे जो राजा माने थिले से मानक मध्य रे समस्या सृष्टि हैला। मध्याह्न भोजन परे सरदार पटेल क श्रेणी 11 जन राजा सहित कथबार्ता आरंभ कले। जो क श्रेणी रे केते जन राजा थिले 11 जन। तांको सहित किए कथबार्ता हेले सरदार वल्लभ भाई पटेल। केबे कथबार्ता हेले मध्याह्न भोजन सरिला परे कथबार्ता हेले। तापर कौन होइछि ख आउ ग श्रेणी राजा ख श्रेणी रे गड़जात राजा माने मध्य मिश्रण चुक्ति पत्र रे दस्तखत करिबा पई सरदार पटेल अनुरोध कले। से कथा प्रसंग रे से कहिले जे ओडिशा रे थिबा गड़जात गुडिक ओडिशा प्रदेश रूपक शरीर रे गोटिए गोटिए क्षत सदृश। जदि गड़जात राजा मान को कहिले जे जो ओडिशा प्रदेश गोटे पूर्ण शरीर एवं जो गड़जात राज्य माने हेले गोटे गोटे क्षत गोटे गोटे कौन क्षत सदृश। एणु से गुड़िक शीघ्र उपशम न करने उपशम करने हेबो नचेत मूलोत्पाटन करने हेबो। जदि जो गड़जात राज्य माने अछंती से माने गोटे गोटे क्षत स्वरूप जदि से मानकु जदि कौन करा जाए उपशम न करा जाए चिकित्सा जदि करा जिबा दरकार। जदि चिकित्सा जदि करिबारे असमर्थ हेबा तेबे ताकु मूलोत्पाटन करिदेबा ताकु संपूर्ण भाव में ध्वंस करने को हेबो बोली सरदार वल्लभ भाई पटेल कहले। जदि गड़जात राजा माने ओडिशा सहित मिसिबार उपदेश ग्रहण करती से मानकु आरोग्य कर दिया जिवो। जदि से माने मिसिबे से मानकु आरोग्य कर दिया जिवो। जदि से माने न मिसंती तेले कौन हेबो आउ जदि से माने विरोध करती तेबे प्रजा माने तांकर मूलोत्पाटन करिदेबे। प्रजा माने से मानकु कौन करिवे मूलोत्पाटन करिदेबे बा से मानकु ध्वंस करिदेबे बोली किए कहले सरदार वल्लभ भाई पटेल कहले। को मानकर क श्रेणीर जो प्रजा क श्रेणीर राजा मानकु। एणु क श्रेणीर गड़जात राजा मानक सहित अनुष्ठित कथबार्तारू किछि सुफल मिलिला नाही।
क श्रेणीर जो राजा माने कथबार्ता हेबारे किछि सुफल मिलिला नाही अनेक समय कथबार्ता और चाप प्रयोग कला परे 9 जन देशीय राजा मिश्रण चुक्ति रे स्वाक्षर करबाकू राजी हेले और 1947 डिसेम्बर 15 रे तारीख रे सकाळे स्वाक्षर करदेले से माने कोन 1947 डिसेम्बर 15 तारीख दिन 9 जन देशीय राजा राजी हेकी स्वाक्षर करिबारे लागिले। तो एथिरे कलाहांडी रो महाराजा पाई पटेल को स्वतंत्र ट्रेन कटक रेल स्टेशन रे घंटाए अपेक्षा कला। एठी आम जो कटक आमर कलाहांडी रो राजा महाराजा थिले से मध्य चाहू नथिले जे ओडिसा रे मिसिबा पाई ओडिसा रो गडराज राज्य कटक जो कौन कलाहांडी राजा ओडिशा प्रदेश रे मिसिबा पाई चाहू नथिले किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल कहले जे मु एठी स्वतंत्र ट्रेन रे अपेक्षा करिछि तमे आस एणु से घंटे पर्यंत ट्रेन रे अपेक्षा करथिले किए सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा पाई कलाहांडी महाराजा पाई। तेबे शेष रे कलाहांडी महाराजा मिश्रण चुक्ति रे स्वाक्षर कले एवं मयूरभंज रे लोक प्रतिनिधि मूलक सरकार गठित होइथिला। तापर कोन हला हमर मयूरभंज रे गोटे लोक प्रतिनिधि मूलक सरकार गठन हैला तेणु मयूरभंज रो महाराजा तांको मंत्रिमंडल सहित आलोचना न करी मिश्रण चुक्ति पत्र रे स्वाक्षर करिदेले। तापर कौन होइछि तापरे करी ओके करिबे नाही सॉरी मंत्री मान सहित मिसी करिबे नाही बोली चुक्ति बढ़ाइले ओके सेति पाई किछि दिन समय नेबे बोली से कहले कोठिकार राजा मयूरभंज राजा मध्य चुक्ति पत्र रे आमे कोन गोटे स्वाक्षर करिबु नाही बोली जुक्ति कहले एवं से कहले आमे को किछि दिन दरकार बोली। 1947 डिसेम्बर 23 तारिख रे भारत सरकार एही 25 गडजात शासन भार ओडिसा रो प्रादेशिक सरकार को हस्तांतर कले। तो जेते बेले 25 जन गडजात राज्य साइन कले हेले गोटे मात्र गडजात राज्य जोटा कि मयूरभंज गडजात राज्य से शासन को स्वाक्षर करि नाहंती एणु 25 जन गडजात राज्य रो जो तालिका को ओडिशा सरकार ओडिशा प्रदेश सरकार को हस्तांतरित करथिले। 1948 मसिया जानुआरी 1 तारिख ठारू ओडिया भाषा भाषी 25 टी गडजात ओडिशा प्रदेश सहित मिसिगला आउ सढ़ई केला ओके सढ़ई कला खरसुआ मध्यवर्ती अंचल रे अवस्थित मयूरभंज ओडिशा रे न मिसिबारु ए दुई राज्य मध्य रे प्रत्यक्ष भाव रे जोगाजोग होई पारिला नाही तेणु एही दुई राज्यर राजा माने से मानकर पूर्व मत परिवर्तन करी बिहार सहित मिसिबा पाई चाहिए किए किए मयूरभंज राजा ओके सढ़ई कला एवं खरसुआ सढ़ईसला और खरसुआर ए दुई जन कौन कले आमे ओडिशा रे मिसिबु नाही बोली कहले एवं से माने कोठी मिसिबा पाई चाहिए और बिहार सहित मिसिबा पाई चाहिए फल रे भारत सरकार 1948 में 18 तारीख रु से दुई गडजात को ओडिशा रु काढ़ी नहीं बिहार रे मिसाई देले। तो ओडिशा रे मिसंतु या बिहार रे मिसंतु से माने चाहिए बिहार रे मिसिबा पाई एणु से मान को काढ़ी नहीं बिहार रे मिसाई दिया जाई थिला। तापर कोन हला देखिबा तापर 1948 अक्टोबर 17 तारीख दिन मिश्रण चुक्ति स्वाक्षर कले एवं 1949 मसीहा जानुआरी 1 तारीख दिन मयूरभंज ओडिशा सहित मिसिला तेणु 24 ओडिशा भाषा भाषी गडजात राज्य सहित मिसिला एवं जोटा आउ दुई जन रहिले से कोठी मिसिले बिहार रे मिसिगले एवं ओडिशा सहित ए गडजात मिश्रण प्रक्रिया रे ओडिशार तत्कालीन प्रधानमंत्री हरेकृष्ण महताब प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। ए जो गडजात राज्य मानकु मिसेबा पाई किए मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले ओडिशार तत्कालीन प्रधानमंत्री हरेकृष्ण महताब। तुमे जान तुम पाई काम पिला माने मिश्रण चुक्ति रे स्वाक्षर करिथिबा 25 जन गडजात राजा मानकर नाम तालिका प्रस्तुत कर जे को राजा से समय रे थिले जो गडजात समय रे आउ तुमे जानिछ कि महताब कर भूमिका को प्रशंसा करी सरदार पटेल कहंती कौन कहंती महताब को मु खुशी जे मु महताब कर स्वप्न को साकार करिबारे तांकु सहाय्य करिछि एवं मु अधिक खुशी हे एथि पाई जे ओडिशा भली एक पछुआ राज्य अवशिष्ट भारत को तार अनुगामी हेबाकू
ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି। ଏହା ଥିଲା କାହାର ଉକ୍ତି? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଉକ୍ତି। କାହା ପ୍ରତି? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଗରୁ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 60। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଗରୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା? 60 ଥିଲା ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଏଥିରେ ଆଉ 31ଟି ଆସନ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 91କୁ ପଳେଇଲା। ତାପରେ 1949 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅଧିବେଶନ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱର ଚଖାଇବା ପାଇଁ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଅନୁରୂପ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ବିନା ବାଧବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ିକର ସାମିଲ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗଡ଼ଜାତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ମିଶିକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଗ କରାଗଲା? 13 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସମକ୍ରମେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଗଲା। କାଲକ୍ରମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ତାହା କମିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ଉଭୟ ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା। ତାପରେ ସତରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହିଗଲା। ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଐକ୍ୟ, ଏକତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ନେଇ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ଦେଖ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଦେଖ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ। ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ହେଲା 13। ଏମିତି 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥିବା ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଇଟା ଥିଲା ତମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଡୁ ନଟ୍ ଫରଗେଟ୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।